हाय एवरीवन मु लोपामुद्रा द्विवेदी स्वागत करुछि मो चैनल एलएम ओडिया पाठशाला को पिला माने आज आमे दशम श्रेणीर पद्य भीमंक सिंहनाद रडी कवितार एमसीक्यू आलोचना करबा। ठीक अछि, आरंभ करबा। ताहले आजिर प्रथम प्रश्न, निम्नोक्त काहाकू ओडिया साहित्यर आदि कवि कहा जाए? ऑप्शन अछि सारला दास, उपेंद्र भंज, राधानाथ राय, अभिमन्यु सामंत सिंगार। ठीक उत्तरटी हेउछि सारला दास। परवर्ती प्रश्न, द्वितीय प्रश्न, सारला दास केउ सूर्यवंशी राजा समसामयिक थिले? ऑप्शन अछि मुकुंद देव, प्रताप रुद्रदेव, कपिलेन्द्र देव, रामचंद्र देव। ठीक उत्तरटी हेउछि कपिलेन्द्र देव। तृतीय प्रश्न, सारला दासंक पितृदत्त नाम कौन थिला? ठीक उत्तरटी हेउछि सिद्धेश्वर परिड़ा। परवर्ती प्रश्न, चतुर्थ प्रश्न, भीमंक सिंहनाद रडी कविताटी सारला महाभारतर केउ पर्वरु आसी अछि? ठीक उत्तरटी हेउछि गदा पर्व। परवर्ती प्रश्न, पंचम प्रश्न, महामानी दुर्योधन काहा उपदेशरे व्यास सरोवरे आत्मगोपन करथिले? ऑप्शन अछि भीष्म, दुर्वासा, शकुनी, शिव। ठीक उत्तरटी हेउछि दुर्वासा। परवर्ती प्रश्न, षष्ठ प्रश्न, व्यास सरोवर शरण नहीं व्यक्ति को मारिबा पाई तार शत्रु बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस हो बोली किए अभिशाप देइथिले? ऑप्शन अछि व्यास, पार्वती, दुर्वासा, शिव। ठीक उत्तरटी हेउछि शिव। परवर्ती प्रश्न, सप्तम प्रश्न, भीमंक सिंहनाद रडी कवितारे सहदेव काहाकू जगन्नाथ बोली कहिछंती? ऑप्शन अछि शिव, युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण, भीम। ठीक उत्तरटी हेउछि श्रीकृष्ण। अष्टम प्रश्न, एही कवितारे काहाकू विश्वनाथ बोली कहा जाइछि? ऑप्शन अछि जगन्नाथ, शिव, श्रीकृष्ण, लक्ष्मी। ठीक उत्तरटी हेउछि शिव। मानगोविंद किए? ऑप्शन अछि दुर्योधन, भीम, सहदेव, नकुल। ठीक उत्तरटी हेउछि दुर्योधन। परवर्ती प्रश्न, दशम प्रश्न, एही कवितारे काहाकू पांडव सुंदर कहा जाइछि? ठीक उत्तरटी हेउछि भीम। पांडव सुंदर बोली भीमंकु कहा जाइछि। परवर्ती प्रश्न, षोलधर किए? ऑप्शन अछि द्रोण, भीष्म, श्रीकृष्ण, शिव। ठीक उत्तरटी हेउछि शिव। एही कवितारे शिवंकर अनेक नाम व्यवहार करा जाइछि, जेमती षोलधर एवं त्रिपुरारी। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न को जिबा। आजिर 12 नंबर प्रश्न, काहार ध्यान रे शिवंक आसन कंपिला? ऑप्शन अछि दुर्योधन, नकुल, भीम, व्यास। ठीक उत्तरटी हेउछि भीम। परवर्ती प्रश्न 13 नंबर, शिव तांकू किए सिंहनाद मागुची बोली पार्वती को कहिले? ऑप्शन अछि भीम, दुर्योधन, सहदेव, नकुल। ठीक उत्तरटी हेउछि भीम। परवर्ती प्रश्न 14 नंबर, किए भीम को आम उपकारी बोली कहिछंती? ऑप्शन अछि श्रीकृष्ण, पार्वती, शिव, लक्ष्मी। ठीक उत्तरटी हेउछि पार्वती। परवर्ती प्रश्न 15 नंबर, भीम केउ दैत्य को मारी कैलास उद्धार करथिले? ऑप्शन अछि कंस, चाणूर, कुंभकर्ण, अश्लेषा। ठीक उत्तरटी हेउछि अश्लेषा। परवर्ती प्रश्न 16 नंबर, भीमंक सिंहनाद रडी कवितारे काहाकू त्रिपुरारी बोली कहा जाइछि? मु पूर्वरु कहिली, टिके समय पूर्वरु कहिली त्रिपुरारी बोली शिवंकु कहा जाइछि। परवर्ती प्रश्न 17 नंबर, भीमंकु सिंहनाद देवा पई किए शिवंकु अनुरोध करले? ठीक उत्तरटी हेउछि पार्वती। 18 नंबर, पार्वती बोइले सिंहनाद दियसी बहन, एठारे बहन शब्दर अर्थ कौन? ठीक उत्तरटी हेउछि शीघ्र। 19 नंबर, शिव सिंहनाद को केउथिरु काढ़ी भीमंकु देले? झुला, मुणी, चिरिकुटी, बाक्स। ठीक उत्तरटी हेउछि चिरिकुटी। परवर्ती प्रश्न 20 नंबर, भीमर मात्र केते थर शब्द सहिबाकू शिव सिंहनाद को आदेश देले? 2 थर, 3 थर, 5 थर, 7 थर। ठीक उत्तरटी हेउछि 3 थर। परवर्ती प्रश्न, सिंहनाद आसीबा शब्द रे केउ भुवन कंपमान हेला? ऑप्शन अछि स्वर्ग भुवन, पाताल भुवन, मर्त्य भुवन, मृत्यु भुवन। ठीक उत्तरटी हेउछि मृत्यु भुवन। परवर्ती प्रश्न, सिंहनादर ज्योति काहा परि थिला? ऑप्शन अछि कालानल, वज्र, सूर्य, अग्नि। ठीक उत्तरटी हेउछि सूर्य। परवर्ती प्रश्न 23 नंबर, सिंहनाद सूर्यंक ठारो केते गुण अधिक तेज प्रकाश करुथिला? ऑप्शन अछि 10 गुण, सहस्र गुण, 7 गुण, 5 गुण। ठीक उत्तरटी हेउछि 7 गुण। परवर्ती प्रश्न 24 नंबर, आकाश मार्ग रे आसी सिंहनाद केउठारे प्रवेश कला? ठीक उत्तरटी हेउछि व्यास सरोवर तीर रे। 25 नंबर, सिंहनाद को किए हाथ रे धारण कला? ठीक उत्तरटी हेउछि भीम। परवर्ती प्रश्न, भीमंक प्रथम सिंहनाद वादन रे केउ मंडल कंपिला? ठीक उत्तरटी हेउछि महिमंडल। 27 नंबर, सिंहनाद रडीर प्रभाव रे पद्मपत्र रे पड़िथिबा पानी परी किए दलदलित हेला? ठीक उत्तरटी हेउछि पृथ्वी। परवर्ती प्रश्न 28 नंबर, केउ पर्वत निजर आस्थान छाड़ी बुलिला?
ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ମନ୍ଦର, ବିନ୍ଧ୍ୟ, ହିମାଳୟ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମନ୍ଦର। 29 ନମ୍ବର, କେଉଁ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିର ପ୍ରଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପ୍ରଥମ, ଚତୁର୍ଥ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। 30 ନମ୍ବର, ଭୀମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ଆକାଶରେ କିଏ କମ୍ପିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଯମ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନକ୍ଷତ୍ର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 31 ନମ୍ବର, କେଉଁଠାରେ ଅନନ୍ତ ନାଗର ଫଣା କମ୍ପିଲା ବୋଲି ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାତାଳ। 32 ନମ୍ବର, ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ କିଏ ଟଳମଳ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ମେରୁ, ସମୁଦ୍ର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମେରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 33 ନମ୍ବର, ସାରଳା ଦାସ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳ କଥା କହି ନାହାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଅମରମଣ୍ଡଳ, ଭୂମଣ୍ଡଳ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାରିମଣ୍ଡଳ। ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଅମରମଣ୍ଡଳ, ଭୂମଣ୍ଡଳ କଥା କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ବାରିମଣ୍ଡଳ କଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାରିମଣ୍ଡଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 34 ନମ୍ବର, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ କିଏ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 35 ନମ୍ବର, କେଉଁ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି ଉଠିଲା? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ତୃତୀୟ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ କ୍ରୋଧିତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧରିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। 37 ନମ୍ବର, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମର କେତେ ରଡ଼ି ସହିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା? 5, 3, 7, 6। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 7ଟି ରଡ଼ି ସହିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2ଟି ରଡ଼ି ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 38 ନମ୍ବର, ମାନଗୋବିନ୍ଦ ପଳାଯା କହି କାହାର ହାତକୁ ପେଲି ଦେଲା? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 39 ନମ୍ବର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ସହିଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କମଳା କହିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଜ୍ରାମ୍ବର। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମର 2ଟି ରଡ଼ି ଶୁଣି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେତେବେଳେ କମଳା ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ଯଦି ତୁ ସହିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଅଜ୍ରାମ୍ବର ବା ଅଜର ଓ ଅମର ହୋଇଯିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 40 ନମ୍ବର, ମହାତମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଉଁ ପତ୍ର ପରି କମ୍ପୁଥିଲା? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଦଳୀ ପତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 41 ନମ୍ବର, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗୋଟିଏ ଗଦାର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା? 70 ଭାର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 70 ଭାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 42 ନମ୍ବର, ସିଂହନାଦ କେଉଁ ପଶୁର ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାଦ୍ୟ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମଇଁଷି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 43 ନମ୍ବର, ଶିବ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସିଂହନାଦ କଲେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ରୁଦ୍ର, କପିଳେଶ୍ୱର, ଭୈରବ, ମହାଦେବ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭୈରବ। ଏ ଥିଲା ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାର 43ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବାଏ ବାଏ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଲ୍ଏମ୍ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ବାଏ ବାଏ।